सिलीगुड़ी शहर को स्वच्छ शहर बनाने की दिशा में सिलीगुड़ी नगर पालिका ने आगे बढ़ाया एक कदम। सिलीगुड़ी शहर को शून्य कचरा शहर बनाने का लक्ष्य लेते हुए सिलीगुड़ी नगर पालिका का वर्तमान बोर्ड के तहत सिलीगुड़ी मेयर गौतम देव ने शहर में 5 और ट्रिपल डंपर उतारे। इस दौरान मेयर समेत डिप्टी मेयर रंजन सरकार, मेयर परिषद मानिक देव और अन्य मेयर पार्षदों ने हरा झंडा लहराते हुए ट्रिपल डंपर का आगाज किया। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि उनका लक्ष्य स्वच्छ शहर बनाना है, इसलिए सिलीगुड़ी नगर पालिका की ओर से कई पहल की गई। वर्तमान में कूड़ा निस्तारण के लिए 222 वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें 5 और गाड़ियां शामिल की गई। मेयर गौतम देव ने उम्मीद जताई है कि शहर में कचरा हटाने में और प्रगति होगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। সেটা বর্জ্য অপসারণের কাজে আমাদের অনেক সুবিধা হবে। হাইড্রোলিক টিপার, এটা টাটার গাড়ি, 3 বছর এটার এমসি আছে, 33,60,000 টাকা একটা গাড়ি এবং সব মিলে 1,68,00,000 টাকা ব্যয়। এবং এই গাড়িগুলো আজকের থেকে রাস্তায় নামছে এবং আমাদের বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সুবিধা হবে। আমাদের টার্গেট হচ্ছে জিরো ওয়েস্ট শিলিগুড়ি তৈরি করা। সেই কাজে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। এই মুহূর্তে কতগুলো নাম্বার রয়েছে? এটা টোটাল আমাদের গাড়ি আগে ছিল 97, এখন 125। আরও অন্যান্য যেগুলো এসি গাড়ি, অন্যান্য গাড়ি কতগুলো টোটোর উপরে পেছনে বক্স আছে, তারপরে চেইনটা সব মিলে আমাদের 165, হ্যাঁ 222টা গাড়ি আর আমাদের ছিল, আর এর সাথে আরো 5টা গাড়ি যুক্ত হলো।